Dili ka to sa iya. Sa mga. Dili sa ma'am. Dili ko. So once again, welcome to our 2024 Snack Christmas Party. So, to all the parents, thank you for your undying support in your children. Salamat na sa inyong sakripisyo. I know, dili sa yun, they really need a special care. Grabe giga special. Extra special. Special na pagsabot. Special na mga butang na kinahanglan na to i-provide for them. And extra po nga kaning money and time na itong ihatag sila. So for this, we will start by our prayer first, and then after that, after our prayer, si Miss Sahilan dayon. Everybody to please stand. Let us put ourselves in the holy presence and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear God, thank you for this wonderful morning. Thank you for the gift of life. Thank you for the gift of persons. Thank you for all the givers nga imong gihatag for us to have this party. Thank you, dear God, for giving us this special children in front of us. May you always guide them. May you always protect them. And may you, God, Heavenly Father, guide and protect the parents. May you give them a full of love no heart to take good care of their children until kung kanusa sila need sa ilang help. Na hatagan pa nimo sila og dugang busog og dugang pagayod nga pagsabot sa atong among mga anak because they really need our extra 100 miles pang understanding sa ilang sitwasyon karon. So may this activity today be fruitful, and may this be memorable in the hearts and minds of our young children, special children in front of us. Altogether, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of sa'yo lang dalawa kailangan ang pag-ibig mo sa akin, ang nagbibigay saya sa buhay ko. Ikaw lang ang mamahalin, ikaw lang ang sa puso ko, ikaw lang ang ibig ko. Lahat na nabubuhay, di ko kayang mabuhay, di ko kayang mabuhay, di ko nabubuhay. may gusto magkanta. Kung sa mga magkanta ko, Nicole. Rililin ko. Ikaw, Chef, yung kanta ko, Chef. Merry Christmas? Sige, magkanta na si Jima sa Merry Christmas. Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Thank you, Mom. Okay! Oy! Nakasatulo si Jima. Sakto bilang Merry Christmas to you. Kinsa pa man lain? Merry Christmas, ma'am! Merry Christmas! Hey!
Richard. Ikaw, Libago. Asa kayo man? Mika. Mika. Kanta ka, Mika? Ay, teacher. Ang sa'yo mo kantahon, Mika? Ang sa'yo mo kantahon? Ang sa'yo mo kantahon? Ha? Oh, ikaw. I'm here to do this. I'm birthday to you. Happy birthday! Thank you, Mika! Merry Christmas! Okay, sit down ka. Ali! Okay. Wala na? So, magsayaw sa ta. Pagawa man na itong sayaw, kaya kasi mag-wild na ni uban na ni Karon. Kung man na itong sayaw, Teacher Crane, Ha? Others like to dance, so let them dance. Okay? Okay? Thank you very much, everyone. Okay, let's sit down now. Mga gifts and also our food. Now, the gifts and the food na naadiri are from donors. Naay mga malumong kasing-kasing. Malumong kasing-kasing ang mga donors. So, malumong bulsa po naman ni Teacher Crane. Ay, mag-dance kayo to dance? Okay, dance, Teacher Crane. Hindi mo gusto mag-dance. Okay, dance, ito na. Okay, go. Go, mother. Dance, di ba? Food na ba yun? Dali. Ito ba una? Teacher Crane, ali! Danak ka ha? Unya na wablo hindi. Ali! Teacher Crane, panawag. Ali, Gemma! Ay, hata ka Teacher Crane, ako ito. Dato ka dyan. Junpyo! Okay. Dito na ka. Arnel, Arinel. Ali, Danny, Clarence. Angel. Angel. Okay, Mika. Nick, Ali. Mika. Minoriasan. Ali, Danny lang. Ali. Riboy! Ali, boy! CJ! Ali, CJ! Oh, later na ang toys. Gift mo na ni Teacher Pinky ni Teacher Crane. Ali, dahil ko sa mga na. Ali, Rihom! Si Rihom na tagi. Okay, ako na. Ali, ka na. Langka! Kani! Ate! Ate! Kanan mo ang kabata? Ali! Ali! Ha?
teacher. Oh. Okay, alin lang. Okay. Si Grimoy, natagal na teacher Chris. Okay, picture. Okay. Let's say, daghang salamat. Karon be, 4, 3, 2, 1, go. Okay, video ha, 4, 3, 2, 1, Chris, sign language. Daghang salamat. Again, daghang salamat. Okay, very good. Okay, go back to your seat na. I-give na sa mama. Ladies. Okay, yes, 4, 3, 2, 1, go. Okay, so karon, atong i-distribute ang food. Again, the food is for the kids, ha? Okay. Tawagin ko na ni Sel. Hindi ka mo siya. Hindi pa ito ko. Kailangan ko rin Sel, tawagin ko na dito ka. Churi yun sa GM. Isen sa kwa, wala ko kadala cellphone. Hoy, dili sa mag-eat! Hoy, dili sa lagi mag-eat! Do not open it yet! Ayaw sa i-open! Ihatag lang ni Mother. Mother, ikaw lang hawin. Love, mami. Dali na natin, Ben. Sobra, lagi ako kami ng magkaon. Ay, mga bata. Ay, dali, dali. Amay, mga bata. Nanaman ko. Ruchi, asa na ang akong giingon? Dayon, we will say thank you, Jadis. Yung video sa 4, 3, 2, 1, go! Thank you, Jadis. Okay, nanay, please assist your kids sa magkaon. Through Christ our Lord, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Happy eating, everyone! Kutsara tiyo. Ayaw, pagkinamot eh.